Hello guys, good morning. Welcome sa akong YouTube channel, Boss Digson Suertes. Pasensya guys, no, mauna akong gisuotan guys kay wa diri akong whiteboard. Recap tas ni gawas gapo no. Mao din ni gawas gapo no. Sa alas 2:031, sa alas 5:773 og sa alas 9:231. Sa ganan og pamitsa no, pamitsa nga kombinasyon 248 ni gawas din pamitsa gapon no, 23 nga 231 eskalera lang mo na pamitsa karon guys, basa na 24 pamitsa na 248. Ari na tas atong hot combination no, hot combination na to guys. Number 1 sa atong hot combination 320, pwede ra usbon ang plastada, target rambo lang. Atong ikaduha nga hot combination 236, sunod nga hot combination no 965, pili lang mo usa guys nya target rambo lang kung asa sa ipasok sa inyong guide. Atong ikapat nga hot combination 179 guys, muna ito kapat. Atong ikalima no, last sa hot combination 703. Ari na to sa depensa. Number 1 no kay 810. Pwede rin yung usbon na plastada, target rambo lang. Atong ikaduha kay 289, target rambo lang, pwede ra usbon ang plastada. O ang ikatulo last na to no, tuloran niya itong depensa guys, 172. Og sa ganahan og eskalera no, mo niya itong eskalera karong adlaw guys, 897 og 876 mo niya itong eskalera. Arin tas atong last nga combination guys, special number sa ganahan og special number no, special mo niya itong special number sa ganahan, special number 594 guys og 902 mo niya itong special number karong adlaw. Nya i-like ninyo ang video guys, nya i-subscribe ko sa akong YouTube channel sa wala pa ka-subscribe. Kana lang, daghang salamat sa mo view ni akong gi-upload nga video no. Hope to win. God bless. Bye bye.